नमस्कार श्रोता बंधुरा मिस माइंड ऑडियो चैनेले आपनादेर सकलके आरो एकबार स्वागत। आशा करी ठाकुरेर आशीर्वादे आपनारा सकलेई कुशल मंगले आछेन। आजके जे प्रश्नेर उत्तर आजके आमरा खुंजबो सेई प्रश्नटी आमादेर जीवने कोनो ना कोनो समय ठीकई मने एसेছে जे एत रोग व्याधिर जोन्नो आमादेर एत भुगते हय बा मानुषके जे एत भुगते हय केन मानुष ठाकुरेर नाम गुणगान करा सत्त्वेও तारा रोग व्याधिर जोन्नो एत कष्ट और दुःख पाय केन। आमरा अनेक सन्यासी भग्नेशकेও देखेছি, गृहीদের কথা तो বাদই দিলাম। सन्यासी मानुषरा तो अनेक पुण्य फले सन्यास पाय, तबे ताराও केन এই कष्ट दुःख अर्थात रोग व्याधि जनित कष्ट केन तारा भोग करे। এই प्रश्ने स्वयं मा शारदा कि उत्तर दिएছিলেন সেটি আজকে জেনে নেব। मायेर काछे जे समस्त भक्तरा दीक्षा निते आसतेन मा तादेर दिए एकटी समर्पण वाक्य पाठ करिये नितेन। कि सेई समर्पण वाक्य? मा दीक्षान्ते जखन तारा मायेर चरणे पुष्प अर्घ्य निवेदन करबेन तखन मा तादेरके दिए बलिये नितेन, बोलो आमी जन्म जन्मान्तरे जा पाप करेছি सब आज तोमाय अर्पण करलाम मा। এই সমর্পণ বাক্য উনি সমস্ত শিষ্যদের দিয়ে পাঠ করে নিতেন এবং যাদেরকে দিয়ে এই পাঠ করে নিতে ভুলে যেতেন তাদেরও পাপ উনি গ্রহণ করতেন, সে সন্ন্যাসী হোক বা গৃহী হোক। সন্ন্যাসী ভক্তদের ক্ষেত্রে মা বলতেন, এটা তোমাদের শেষ জন্ম, তাই সমস্ত জন্মের কর্মফল এই জন্মে ভোগ হয়ে যাচ্ছে, তাই তো रोग व्याधि जनित तुम्हादेर कष्ट पेते हय। एवं मा बोलतेन प्रारब्धेर फल भोग करतेई हय, और ये प्रारब्धेर फल किभाबे भोग हय? रोग व्याधि जनित कष्ट दिए। सन्यासीदेर क्षेत्रे मा बोलतेन एटा तादेर शेष जन्म, ताई एइभाबे तुम्हादेर भोग हये जाच्छे। और गृहीদের क्षेत्रे उनी तादेरके दिये ओई समर्पण वाक्य पाठ करातेन एबं तादेरও पाप ग्रहण करतेन। किन्तु ज्ञातसारे अज्ञातसारे तो आमरा अनेक कर्म करी, किछु फल तो आमादेरके एई जन्मे भोग करतेई हबे, आर सेटाई आसतो रोग व्याधिर माध्यमे। ताई मा बोलतेन जे प्रारब्धेर फल एई रोग व्याधि जनित कारणेई भुगते हय। किन्तु एते भेंगे पड़ार किछु नेई, ठाकुर एटा दिएई तोमादेर कर्मफल भुगिये निच्छेन एबं एरपरेई आसबे शान्ति। सुतरां आमरा एकटुतेई भेंगे पड़ी, आमादेर प्रियजनदेर आमादेर निजेदेर कोनो रकम शरीरे कष्ट होले रोग होले आमरा भेंगे पड़े ठाकुरेर काछे प्रार्थना करी, किन्तु ठाकुरও तो बुझते पारछेन आमादेर दुःख कष्टगुलो, तार पेछने तार एकटा अन्य कारण थाके जेटा आमरा देखते पाई ना। मुखेई যত আমরা বড় বড় কথা বলি, কিন্তু যখন আমরা সত্যিকারের এরকম কষ্টে পড়ি তখন কিন্তু আমাদের এই কথাগুলো মনে আসে না। তখন কি করা উচিত? তখন যত সম্ভব কায় মনোবাক্যে তাকে ডেকে যাওয়া উচিত যে ঠাকুর ভোগটা তুমি কাটিয়ে দাও, যত তাড়াতাড়ি পারো কাটিয়ে দাও, তোমাকে আমি সমস্ত কিছু সমর্পণ করলাম, তুমি যত পারো আমাদের এই ভোগ কাটিয়ে দাও। তাই আমাদের একটাই কামনা বাসনা হওয়া উচিত, যা কর্ম করছি সেটা যেন তার দিকেই নিয়ে যায়, তাহলেই হয়তো আমাদের কষ্ট দুঃখ একটু হলেও কমবে। আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাক। কেমন লাগলো আপনাদের ভিডিও আমাকে জানাবেন। আসবো আবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে, ততদিন নমস্কার, ধন্যবাদ।